The Age of Revolutions, 1830-1848. As the conservative regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism come to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italy, Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. As we know that after 1815 of the Treaty of Vienna, the conservative order was restored in most of the countries in Europe, so that they began to consolidate their power in their respective countries. But the first upheaval took place in France in July 1830, where the Bourbon king, which was restored to power in France after the Treaty of Vienna in 1815, was overthrown by the revolutionaries, and the new constitutional monarchy with Louis Philippe at its head was installed in the throne of France. So Metternich's Austrian chancellor once remarked that when France sneezes, the rest of the Europe catches cold. France ले जब स्निज गर्यो भने all the European countries लाई चिसो लाग्छ. Similarly, जब यो July Revolution, it was also known as the July Revolution, when the Bourbon king was overthrown from the France and a new king was installed, नयाँ राजा जुन लुइस फिलिप लाई इन्स्टल गर्यो कन्स्टिट्युसनल मोनार्की को रूपमा त्यो जुलाई रेभोल्युसनमा, र यो चाहिँ एउटा स्निज जस्तो भयो, फ्रान्सले जुन एउटा स्पार्क भयो, so that after this event most of the European countries began to respond and began to consolidate, began to strengthen their feeling of nationalism, liberalism and idea of nationalism in their respective country. They also wanted to overthrow their conservative kings from their throne, and they wanted to install a revolutionary government or a constitutional monarchy with constitution in their respective country. So खास कुरा चाहिँ कहाँनिर स्टार्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ Ottoman Empire. Ottoman Empire was under the Muslim ruler and Greece was under the Ottoman Empire. And Greeks always wanted to have their independence out of the Ottoman Empire, and it was already started from 1821. But after the event which was took place in France in 1830, यो ग्रीक वार अफ इन्डिपेन्डेन्स पनि फेरि बुस्ट भयो. सो उनीहरूले पनि फेरि नयाँ एनर्जी पायो, नयाँ पावर पायो. सो द्याट ग्रीक वार अफ इन्डिपेन्डेन्स अगेन स्टार्टेड, एन्ड दे अल्सो वान्टेड टु स्ट्रेन्थेन देयर स्ट्रगल फर इन्डिपेन्डेन्स. यसमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द युरोपियन had sympathized to the ancient Greek culture, because ancient Greek culture लाई चाहिँ युरोपमा चाहिँ के मान्थ्यो भन्दाखेरि the cradle of the European civilization भनेर मान्थ्यो. So and they mobilized the public opinion to support its struggle against the Muslim Empire. सबले सपोर्ट गर्न थाल्यो. After the Treaty of Constantinople in 1832, Greece was created as an independent nation out of the Ottoman Empire. So यसको साथसाथै the romantic imagination and a national feeling को कुरा हुँदै थियो. all over the युरोपमा के हुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ a development of romantic nationalism, a feeling of nationalism लाई स्प्रेड गर्ने, feeling of nationalism लाई स्ट्रेन्थेन गर्ने र स्प्रेड गर्ने काम चाहिँ अर्कै तरिकाले हुँदै थियो. यसलाई चाहिँ भन्छ रोमान्टिसिजम. It was a cultural movement with the help of different type of culture, poetry, art, stories, music, र यसको माध्यमबाट चाहिँ मान्छेहरूको बीचमा चाहिँ एउटा फिलिङ अफ नेसनलिजम एन्ड फिलिङ अफ वाननेस भन्ने कुरा चाहिँ डेभलप हुँदै थियो. सो दे emphasize on a vernacular languages, and they collected local folklores, they connected local folk stories, and they preserved that and they printed and they began to circulate it among the people, so that they developed the feeling of oneness, oneness. They belong to same culture, they belong to same ethnicity भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर सुरु भयो.
जसले गर्दाखेरि चाहिँ ड्युरिङ द एन्ड अफ द 18th सेन्चुरी ल्याङ्ग्वेज कल्चर यो कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ एउटा म्युजिक डान्स आर्ट यो कुरा चाहिँ एउटा मेन थिङ्स भयो जसले गर्दाखेरि फिलिङ अफ नेसनलिजमलाई स्ट्रेन्थन गर्दै थियो त्यहाँनिर र यसलाई भन्छ रोमान्टिक नेसनलिजम। अब एउटा यसको मेन इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोल्यान्ड वाज handed over to Russia after Treaty of Vienna in 1815. Russia was imposing Russian language to the people of Poland. जबरजस्ती रसियन ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्ने, पोलिस ल्याङ्ग्वेज पढ्नु नहुने, स्कुल्समा कलेजेसमा चर्चमा त्यो रिलिजियस प्रिचिङको लागि पनि पोलिस ल्याङ्ग्वेज युज नगरेर रसियन ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्ने। बट द चर्चेसमा एन्ड स्कुल्सहरूमा कलेजेसहरूमा पिपल बिगेन टु क्रिटिसाइज द्याट क्यारेक्टर अफ रसियन गभर्मेन्ट एन्ड दे बिगेन टु युज देयर ल्याङ्ग्वेज एज एन वेपन विच सोज द सिम्बल अफ स्ट्रगल एगेन्स्ट द रसियन डोमिनेन्स। र यस्तो प्रकारले उनीहरूले यो ल्याङ्ग्वेजको माध्यमबाट पनि रसियन डोमिनेन्सलाई अपोज गरेको थियो। In this way, there are so many other countries of Europe. This romantic nationalism also helped a lot in spreading feeling of nationalism and feeling of oneness among the people of Europe. So 1830s मा एउटा डरलाग्दो हङ्गर हार्डसिप एन्ड अ पपुलर रिभोल्ट भन्ने युरोपमा भएको थियो because of the introduction of industrial revolution in England during the first half of 18th century. The finished good which was very cheap, the machine made good which were very cheap were began to supply among the different countries of Europe at that time, so that there was a tough competition among the small industrialists and there was a increasement of population and there was unemployment which was sown in Europe during the first half of the 19th century. And यो कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फुड प्राइजेसहरू इन्क्रिज भयो अनि देयर वाज सर्टेज अफ फुड एन्ड देयर वाज अ लट अफ वाइड स्प्रेड अनइम्प्लोइमेन्ट। यो कारणले गर्दाखेरि पपुलेसन अफ प्यारिस, स्पेसली द पपुलेसन अफ प्यारिस वाज आउट अन द रोड इन इयर 1848। द किङ लुइस फिलिप फोर्स टु फ्ली, भाग्यो, and the National Assembly proclaimed a republic. National Assembly republic भनेर त्यहाँनिर proclaim गर्यो, so that grant of suffrage to all adult male above age of 21 was given to the people of France, and they were also guaranteed the right to work and national workshop was provided, implement were set up. So both the countryside and the cities and towns दुईटै जग्गामा चाहिँ यो मिडल क्लासको मान्छे र पुवर क्लासको पिपलको मान्छेले चाहिँ रेभोल्युसन गर्दै थियो आफ्नो आफ्नो लेभलमा टु एब्डिकेट द मोनार्क्स एन्ड टु इस्टाब्लिस द रिपब्लिक, यो कुरालाई, एन्ड टु ह्याभ अ युनिभर्सल मेल सफ्रेज, सो द्याट यो युनिभर्सल मेल सफ्रेजले चाहिँ अन द बेसिस अफ द्याट चाहिँ रिपब्लिकन गभर्मेन्ट इस्टाब्लिस गर्नुको लागि। सो यसमा के छ भनेदेखि जर्मनी, इटली, पोल्यान्ड एन्ड अस्ट्रिया हङ्गेरियन इम्पायर मा चाहिँ म्यान एन्ड वुमन अफ द लिबरल मिडल क्लास कम्बाइन देयर डिमान्ड फर द कन्स्टिट्युसनलिजम विथ द नेसनल युनिफिकेसन, because of that opportunity of unrest, popular unrest among the different countries of the Europe, they took advantage of that and they pushed forward their demand for the creation of nation state on the basis of the parliamentary principle, the constitution, freedom of press and freedom of association. So यस्तो खालको जर्मनीमा पनि भयो। जर्मनीमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फ्र्याङ्कफुर्टको पार्लियामेन्ट मतलब सिटीमा मिडल क्लास प्रोफेसनल बिजनेसम्यान आर्टिजियन्स सबैजना मिलेर दे डिसाइडेड टु भोट फर एन अल जर्मन नेसनल एसेम्ब्ली बनाउने डिसाइड गर्यो। 18 मे 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ अफ जर्मनी उनीहरू कहाँ गयो, एउटा प्रोसेसन गरेर उनीहरू मार्च गरेर कहाँ गयो, फ्र्याङ्कफुर्टको पार्लियामेन्टमा गयो। पार्लियामेन्टको बेसिसमा चाहिँ गभर्मेन्ट बनाउनु पर्छ, मोनार्की हुनुपर्छ, कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भनेर उनीहरूले अफर गर्यो। अनि दे वर एसेम्बल्ड इन द चर्च अफ सेन्ट पल
they drafted new constitution for Germany and they offer a crown to the Friedrich Wilhelm for the for यो सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसन मानेर चाहिँ तिमीले मतलब कन्ट्रीलाई लिड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ द फ्रेडरिक विलियम फोर रिजेक्टेड द प्रपोजल एन्ड ही जोइन अदर मोनार्क एन्ड अपोज द इलेक्टेड एसेम्ब्ली बिकज ही अलवेज सपोर्ट द कन्जर्भेटिभ अर्डर इन जर्मनी अल्सो सो द्याट यो एउटा कोसिस जुन चाहिँ जर्मनहरूले गरेको थियो त्यो कोसिस पनि फेलियर भयो because the troops were sent and the assembly was disbanded and all the एसोसिएसनहरूलाई इलिगल गरिदियो सबै कुरालाई फेरि के भन्छ यो गरिदियो त्यसले गर्दाखेरि फ्र्याङ्कफर्ट पार्लियामेन्टमा जुन चाहिँ कुरा भएको थियो यो 1848 को मे 18 मा it was a failure so that they were not given any kind of rights but after that event यो सबै इभेन्टहरुदेखि पछाडी कन्जर्भेटिभ्सको माइन्डमा चाहिँ के आयो दिमागमा भन्दाखेरि they were able to suppress the liberal movement in 1848 but they could not restore their old order रेस्टोर गर्नु सकेन सो दैट उनीहरूले के रियलाइज गर्यो भनेदेखि a cycle of revolution and the repression could only be ended by granting some concession to the people यो लिबरल नेसनलिस्टहरूलाई जो रेभोल्युसनरी छ यिनीहरूलाई केही कन्सेसन दिनुपर्छ अन्तखेरि मात्रै हाम्रो जुन चाहिँ यो चाहिँ स्टेबल गभर्नमेन्ट हुन सक्छ भनेर दे रियलाइज दैट सो दैट they began to introduce some changes that had already been taken in the Western Europe before 1815 जस्तै serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominion and in Russia. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarian in 1867.